Dobrodošli, dragi gledalci, na kanal Obavesti me. Sveti Sava je ime koje gotovo svaki Srbin zna od detinjstva, ali postoji jedna priča iz njegovog života koja zvuči kao da je izašla iz nekog starog rukopisa o tajnama, znacima i događajima koji čekaju vekovima da se ispune. Priča o čoveku koji je krenuo iz srpskih zemalja prema svetoj zemlji, ne znajući da ga tamo prema jednom od najstarijih monaških predanja čeka zavet ostavljen približno 7 vekova ranije. I nije čekao bilo koga, čekao je čoveka određenog imena, čoveka kraljevskog porekla, monaha koji će doći iz daleke zapade zemlje, čoveka koji će zvati Sava. A kada se taj čovjek pojavi, prema predanju, trebalo je da se dogodi znak. Štap koji je pripadao velikom palestinskom svetitelju trebalo je da padne. I upravo ovdje počinje jedna od najneobičnijih priča vezanih za svetog Savu Nemanjića. Jer čovjek koji će mnogo vekova kasnije doći pred taj grob bio je Rastko Nemanjić, sin Stefana Nemanje, koji je napustio život princa, otišao na Svetu Goru i dobio monaško ime Sava. I baš njemu će, prema crkvenom predanju, biti predat štap svetog Save osvećenog, ikona Bogorodice, mlekopitateljnice i čuvena Trojeručica. Ali kada je jedan monah koji je živio približno 7 vekova ranije mogao da ostavi takvo predanje? I zašto ono je se vezalo upravo za srpskog Savu? Dragi gledalci, moramo zato da se vratimo mnogo pre Nemanjića, daleko od Srbije, u judejsku pustinju. Sveti Sava osvećeni živio je u 5. i 6. veku, bio jedan od velikih monaha ravnog hrišćanstva i osnivač čuvene lavre svetog Save osvećenog nedaleko od Jerusalima. Prema pravoslavnom predanju, koje prenose i crkveni izvori, pred kraj života ostavio bratstvu neobičnu poruku. Jednog dana, govori predanje, u lavru će doći hodočasnik kraljevskog porekla, koji će nositi njegovo ime. Monasi su dobili zadatak da tom čoveku predaju svetinju koju su čuvali. U verzijama predanja pojavljuje se i još jedan detalj. Dolazak pravog čoveka neće morati da pogađaju, dobit će znak. Kada taj Sava priđe grobu svetog Save osvećenog, njegov štap pašće. Pravoslavna crkva u Americi i danas prenosi upravo osnovu tog predanja. Sveti Sava osvećeni je prema toj tradiciji predvideo dolazak kraljevskog hodočasnika istog imena, a kada je Sveti Sava srpski vekovima kasnije došao u lavru, štap je pao dok se približavao moštima. I sada dolazi ono zbog čega je ova priča preživjela toliko dugo. Godine su prolazile, decenije, vekovi. Generacije monaha dolazile su i odlazile. Onaj kome je zavet bio namenjen nije dolazio. Promenila se carstva, promenili su se vladari, menjali su se granice, a negde daleko na Balkanu, vekovima nakon smrti Save osvećenog, rađa se Rastko Nemanjić, sin Stefana Nemanje. Mladić pred kojim je mogao da bude život jednog srednjovekovnog princa, ali Rastko bira potpuno drugačiji put. Odlazi na Svetu Goru, postaje monah i uzima ime koje je ključno za cijelu ovu priču, Sava. Nije to bilo jedino što se uklapalo u staro predanje. Bio je kraljevskog, odnosno vladarskog roda, dolazio iz zemlje koja iz perspektive Palestine bila daleko na zapadu. Bio je monah i zvao se Sava, kao čovjek opisan u predanju, ali Sveti Sava tada još nije završio svoje putovanje. Čovjek koga danas pamtimo kao prvog arhijepiskopa autokefalne srpske crkve, preciznije prvog srpskog arhijepiskopa, a ne prvog srpskog patrijarha, postao je jedna od centralnih ličnosti srednjovekovne Srbije, a onda kreće prema svetoj zemlji, prema Jerusalimu. I prema mestu na kojem je gotovo 7 vekova ranije nastala priča o čoveku njegovog imena. Zamislite sad taj trenutak. Nema telefona, nema fotografija, nema interneta. Nema načina da monasi jednostavno provere kojim dolazi. Pred njima se pojavljuje čovjek iz daleke zemlje, ulazi u lavru. Dolazi da se pokloni svetom Savi osvećenom i tada se prema predanju događa ono što su generacije monaha čekale, štap pada. Crkveni izvori koji prenose tradiciju navode da su ga monasi zatim pitali ko je, kako se zove, odakle dolazi, komu je porodica. Odgovor je praktično preslikavao ono što su očekivali. Sava
srpski arhijepiskop, čovjek vladarskog porekla, došao iz daleke zemlje. Prema jednoj široko rasprostranjenoj verziji predanja, monasi nisu odmah poverovali ni sopstvenim očima. Štap je vraćen na svoje mesto, Sava ponovo prilazi i štap ponovo pada. Upravo takvu verziju prenosi hram Svetog Save u San Gabrielu. Štap je, prema njihovom prikazu tradicije, pao ponovo sljedećeg dana, nakon čega su monasi prihvatili da je pred njima čovjek iz starog proročanstva. Tada priča postaje još veća, jer Sava ne dobija samo štap. Dobija mlekopitateljnicu, ikonu Bogorodice koja stoji Hrista, ali u priču ulazi još jedno veliko ime ranog hrišćanstva, Sveti Jovan Damaskin. Prema crkvenoj tradiciji sa njim je povezana čuvena ikona Bogorodice Trojeručice. Predanje govori da je Jovan Damaskin znao za zavet Save osvećenog i da je Trojeručicu također ostavio da bude predata čoveku čiji je dolazak bio najavljen. Zato Sveti Sava iz Palestine ne odlazi prazni ruku. 3 svetinje povezuju se sa njegovim dolaskom. Štap Save osvećenog, mlekopitateljnica i Trojeručica. Pravoslavna crkva u Americi upravo te 3 svetinje navodi u svom prikazu događaja. Razmislite šta ova priča znači unutar same crkvene tradicije. Nije reč samo o tome da je neki predmet pao, poruka je mnogo veća. Čovjek sa Balkana dolazi na jedno od najstarijih mjesta istočnog monaštva i dobija svetinje koje potom povezuje sa Hilandarom i srpskom duhovnom tradicijom. Zbog toga je priča o 700 godina toliko snažna, jer između dvojice ljudi stoje vekovi. Pravi Sava nije mogao prirodnim putem poznavati Savu Nemanjića. Sava Nemanjić još nije bio rođen. Nije bila rođena ni generacija njegovog oca, ni njegovog dede, niti desetine generacija pre njih, a predanje ipak govori o čoveku istog imena i kraljevskog porekla koji će jednoga dana doći. Jedan pravoslavni izvor upravo zato ovu tradiciju opisuje kao proročanstvo koje se ispunilo približno 700 godina kasnije i tu nastaje pitanje koje ovu priču prati vekovima. Da li je Sveti Sava Nemanjić znao šta ga čeka kada je krenuo prema toj Lavriji? Ili je samo došao kao hodočasnik, jer ako nije znao, trenutak pada štapa dobija sasvim drugačiju težinu. Čovjek dolazi da se pokloni svetitelju čije ime dobio kao monah, a onda mu monasi govore, tebe smo čekali. I tek tada Sava saznaje šta mu je namenjeno. Još je zanimljivije gdje svetinje završavaju. Mlekopitateljnicu Sava povezuje sa svojom isposlicom u Kareji, dok Trojeručica postaje jedna od najpoznatijih svetinja Hilandara. Izvori koji prenose ovu tradiciju povezuju i štap Save osvećenog sa Karejom. Drugim rečima, dragi gledaoci, priča koja počinje u palestinskoj pustinji vekovima pre Nemanjića završava u samom srcu srpske svetogorske tradicije, ali ovdje postoji još jedna stvar. Sveti Sava nije bio samo monah koji je putovao po svetim mestima, bio je sin Stefana Nemanje, brat Stefana Prvovenčanog, osnivač i organizator samostalne srpske crkve, diplomata, zakonodavac, pisac, čovjek koji je povezao Srbiju sa Svetom Gorom, Carigradom, Nikejom i Jerusalimom. Zato se u crkvenom shvatanju događaj iz Palestine ne posmatra izolovano. Kao da priča kaže da njegovo delo nije trebalo da ostane zatvoreno samo unutar granica srednjovekovne Srbije. On odlazi na istok i vraća se sa svetinjama čije poreklo tradicija vezuju za same početke velikog istočnog monaštva, a sve počinje jednom porukom ostavljenom vekovima ranije. Doći će Sava. Zato je možda najmoćnija slika cele priče upravo ona najjednostavnija. Ne kraljevski dvor, ne velika vojska, ne politički pregovori, nego jedan srpski monah koji ulazi u drevni manastir u sred judejske pustinje, pred njima grob čoveka koji je umro vekovima pred njegovog rođenja. Pored groba štap, monah prilazi, poklanja se i štap pada. Monasi gledaju nepoznatog čoveka, pitaju ga za ime, Sava, pitaju ga za poreklo, sin srpskog vladara, i tada se otvara predanje koje se prethodne generacije prenosile svojim naslednicima. Dragi gledaoci, možemo danas raspravljati o svakom istorijskom detalju. Različiti crkveni izvori čak različito računaju razmak. Nailazi se na 5,
7 pa čak i 8 vekova, zavisno od verzije i datiranja, ali jezgro predanja ostaje isto. Sava osvećeni najavljuje dolazak istoimenog čoveka vladarskog porekla, štap predstavlja znak, a Sava Nemanjić dobija svetinje. I možda je upravo zato priča toliko moćna za srpsku tradiciju, jer njen glavni junak nije došao u Palestinu kao osvajač, nije došao sa vojskom, nije tražio krunu, došao je kao monah, a prema predanju koje se tamo čuvalo, upravo takvog čoveka čekali su vekovima. 700 godina čekali su Savu, a onda je iz daleke zemlje na Balkanu došao čovjek koji je nosio njegovo ime. Prišao grobu, štap je pao i stara priča je za one koji su je vekovima čuvali bila završena, ali za Svetog Savu i srpski narod jedna druga priča tek je počinjala.